तो बर्तमान आम पकुड़ी खाई चलती दिया नि जाऊँगी पोल तले ब्रिज तले कौन आमर हो बसीगले खाइबा पकुड़ी खिया हो पुरी खिया हो केते सुंदर भाई लगुच अलग प्रकार माहौल मुझे जान नी मुझे आसली तो देखिली यहाँ अनेदेली सियाड़ू साउंड है भाई ये समुद्र आम पुरी पाखे ही अच्छु तो बर्तमान आम छुआ सब खाई बस गोटे मो भाई पके रागिगला कहला तू ब्लॉग कर खाइबी नकले खाइबी हाँ ना सी मना कहीं ता इच्छा विरोध करे ना कौन ना कर देखिलु सो हे गाइस जय जगन्नाथ वेलकम टू मास कुमार ब्लॉग्स। तो गाइस आपन जल्दी कहते पार्ट 2 तो आप भाई बीच कतरे न स्टार्ट करी कोडी आसी स्टार्ट कले तो देखि दो नदीटा हला आम पिले आस्तिले लाटेन टिके आस्तिले तार सेपट रहा समुद्र टोटल एटा हला बीच आ जो मझे जोटा रहा पूरा बाली फाली पूरा टोटल नदी तो ये टोटल नुआ माने बना होपटा नुआ ब्रिजटा तो पिला माने हमर आज आस्तिले टे खोला हवारे खोला टिके करिया पई कैमरा माने कोड नट नट हे जी दबल से हैं तो जीवा वर्तमान डायरेक्ट सी बीच को तो से खिया पिया हम ब्रश ब्रश करी खिया पिया हम तापर आज दिनटा केमी कट आप देखेबी आते सुंदर भाई लगुच अलग प्रकार माहौल मुझे जान नी मुझे आसली तो देखिली यहाँ अनेदेली सियाड़ू साउंड है भाई ये समुद्र आम पुरी पाखे ही अच्छु तो गाइस से घर अच्छी पार्क अच्छे कार आम जानी कि बड़ा सुंदर देखा तो से देख पारि ना तो ये आम जा डायरेक्ट गाड़ी पाखक तापर से पिला मैंने अच्छा खरा है जोरे बढ़िया पानी से जगटा जो बढ़िया लगे बुझे ना फटोटे ना नुआ नुआ सब ये सब कौन ये टाइप बंध एटा ब्रिजटा नुआ तैयारी ओके तो जीवा गाड़ी पाखक डायरेक्ट तापर जीवा आमर बीच सी बीच को से छुआ आज घो घा कर होला हे देखेबी यहाँ हूँ माने बर्तमान ऊपर से बीच से साइड आम गाड़ी सब अच्छी आउ देख समुद्र देख लो तो जीवा कड़ाला पवन गछ केते सुंदर लगुच जगह पूरा शांत तो भाई आमर खाइबा पीवा रेडी आम से ब्रिज तले बसलु आगे खाईदे खाईदे बाहर डायरेक्ट सी बीच को चलो देखा खाइबार कौन कौन अरुआ तो इन तो पूरी कहते करे सका उपमा करते उपमा सुजिया नथिले कौन पूरी काले कर खाईदे दीटा खाईदे बाहर आउ तो बर्तमान आम रोसे सैला पकुड़ी पहुँचे पकुड़ी कौन जल्ला कौन हाँ तो बर्तमान आम पकुड़ी खाई चलती दिया नि जाऊँगी पोल तले ब्रिज तले कौन आमर हो बसीगले खाइबा पकुड़ी खिया हो
ପୁରୀ ଖାଇବ ଆଉ यहाँ मेन रोक आसका हसे हसे मार भिड़ तले दिया तो बर्तमान आम छुआ सब खाई बस गोटे मो भाई पके रागिगला कह तू ब्लॉक कर खाइबी नकले खाइबी हाँ ना सी मना कहीं ता इच्छा विरोध करे ना कौन ना करी सागे सागे देखिलु सागे सागे ये आम लीडर खाली खाइब गाड़ी थोब आ कि नहीं आम छुआ किए कोड़ी कौन बस खाऊ मोर गोटे आलू भर्ता कर चकुड़ी आलू चकड़ा लंका तो अच्छी दे दे लुण आराई आरा इट दे पाइब ना कौन हाथ दे दूँ ना ना लंका देना तो गाइस फाइनल आसी सी बीच पहुँची गली माने पहुँची गलु समस्ते आउ देखा गाधे इच्छा नाला मन कौन होगा समुद्र पानी को देखिकी गाधेया इच्छा है आम छुआ सब ये आउे गला दौड़ी बापी पड़ानी दौड़ी पानी प्रबल अच्छी रे देखी जा अबे गड़ा पड़ा ही जावे एरिया तो ना सियाड़ तो असुविधा कौन कालन दे ओहो तमें जाऊ ना आम छुआ मार तमें जीव नहीं तमें ना पीटी मास्टर रही खाली देवे अबे कालंदी एटा कोडू आलु भी एमती को भी पकर आई मन पड़ा आर पोता पोती होते फटोटा उठाई ए वर्ष कौन नुआ हम कत पोता होता मन नहीं हाँ सर ठीक मन ये तर पगला कौन गात फात खोली कंकड़ा धर तो मो फोन जेहतु चार्ज ना मो ब्लॉगटा अल्प करी यही बीच एंड करदेमी ये मुझे गाधे पड़ी देखिए ये गोटे कम कर आनी पोती तो नाकू ठीक समय रही खराटा है ना ठंडा टे लगे गाधे मस्त भाई पूरा पानी पूरा गोलिया है टोटाल जो बनिया फनिया है पूरा गोलिया पानी हाँ पागला तो चलो मुझे गाधे पड़े तापर कथा जी एंजॉय करे कले बाकी मुझे गाधेबी ये तो छाड़ बावला है गाधे कि भाई बीच पूरा फांका अच्छी सेपट जो माने पूरा सेपट देखा से लोक तो गाइज बर्तमान आम गाधे पलि आसलु एक खिया पिया चलती सब पिला मैंने खाइले आउ किछि पिला बाकी अच्छा खाइबे तो आम अलरेडी खाई सारी तापर एक देखिपे समुद्र भाई अधा पूरा माने माटिया माने बनिया पानी पूरा अधा आउ अधा से पड़ा ब्लू पानी माने भल पानीटा तो ये सब खाई पी सब गड़पड़ हो कथबार्ता हो बस छाई जो खरा हो भाई मनीष मारदेवे खरा तो गाइस बर्तमान आम पहुँच गलु नरेंद्र पोखरी सब गाधे गाधे मंदिर को जी तो मुझे खाली पानी सीझे पड़ी कहीं समुद्र गाधे अलग पानी गाधे पड़ी तो
ଥଣ୍ଡା ଧରିଦେବ। ଅଲରେଡ଼ି ତ ଥଣ୍ଡା ଅଛି। ଦେଖିବା କିଏ ଗାଧେଇବ ଆଉ। ଅଲଗା ପାଣି ନା ଦୁବାଇ ପାଣି? ଦୁବାଇ ପାଣି ପାଗଳା ତା ଦୁବାଇ ପାଣି। ସବୁ ଦୁବାଇ ପାଣି। ତ ଏବେ ଆମ ଛୁଆଟି ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷ ଯୋଉ ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ହେଲା କି। ତ ସବୁ ପିଲା ଅଧା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅନିଦ୍ରା ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆର ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ହସ ମାଇଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ତା ରିଆକ୍ସନ୍ଟା। ସେ ମାନେ ଢୋଳଉଛି ଆଉ ମାଲ୍ ପିଇକି ଆଇଛି, ଆପଣମାନେ କହିବେ ଦେଖ। ତ ଗାଇସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବାକି କରିପାରିଲିନି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଘରକୁ ଗଲେ। ବାକି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ଆମେ ରହିଗଲୁ କଟକରେ। ଟିକେ ଛୁଆ ଜଳିଆ ଫଳିଆ କରିବେ, ଚା ଫା ପିଇବେ, ତାପରେ ଘରକୁ ବାହାରି ଆଉ। ବର୍ଷା ବି ପକଉଛି ଟିକେ ଟିକେ। ତ ଗାଇସ୍ କାଲି ରାତି 8ଟାରେ ତ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିପାରିନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧା ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି, ଆପଣ ତ ଦେଖିବେ ସି ବିଚ୍ରେ ଆମେ ଗାଧା ଗାଧି କଲୁ, ଖିଆପିଆ ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ଗଲୁ, ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଇଠୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ। ମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଯିଏ ଯାହା ଗାଧୋଇଲେ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ଗାଧୋଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଫେରେ ଗାଧେଇଲି, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଣି, ଯେହେତୁ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ପୁରା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଅଲଗା ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲା ପରେ ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଗାଧେଇଲି। ସମସ୍ତେ ଗାଧେଇଲେ, ମୁଁ ହାଲକା ଫୁଲକା ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଠୁ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରିଲୁ। କ'ଣ ନା ମୁଁ ଫୋନ୍ଟା ଗାଡ଼ିରେ ରଖିଦେଇଥିଲି, ଚାର୍ଜ ନଥିଲା, 10% ଚାର୍ଜ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧବଳେଶ୍ୱରରୁ ଯାଉ, ଗୋଖେନଶ୍ୱର ଧବଳେଶ୍ୱର ଯାଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହିବୁ, ରୋଷେଇବାସ ହୁଏ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଥାଏ, ବୋର୍ଡ଼ ଥାଏ, ମୁଁ ଚାର୍ଜର ନେଇଯାଏ, ଚାର୍ଜ ବସେଇ ଦିଏ, ତ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ତ ଏଥର ସିନା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଲୁ, କେଉଁ ମନ୍ଦିର ରହିବାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଗାଡ଼ିରେ। ଭାଇ ଫୋନ୍ଟା ରହିଛି ଗାଡ଼ିରେ, 10% ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ପୁରୀ ପଳେଇଲି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। 4ଟା ବେଳେ ଗଲି, ଆଉ ମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନି। ସେ ରାତି ଆମେ 2-3 ଜଣ ଥିଲୁ, ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିଲେ, ସେଇଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲି ପୁରା ଶାନ୍ତିରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତ କରିପାରିଲେ, ମୋବାଇଲ ତ ନାହିଁ ପାଖରେ। ତା ଛଡ଼ା ସେମାନେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳେଇଲେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପଳେଇଲେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି। ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ତୁମେ ଥା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ପୋଖରୀରେ ଫେରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରିକି ଫେରେ ଜଗାବତୀ ପଳେଇ ଦର୍ଶନ କରି, ସେଠୁ ଫେରେ ବାହାରୁ ହେଇଗଲା ଆମର ଟାଇମ୍ 2ଟା 3ଟା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲେ। ଆଉ ଫୋନ୍ ତ ସେମିତି ରହିଛି ଭିତରେ। ତ ଫେରେ ପଳେଇ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଦେଖିଲି ସେ ସାମ୍ବାଇ ଯେଉଁ ନିଦରେ ଢଳଉଥିଲା, ସେଇ କ୍ଲିପ୍ଟା ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ବାଟରେ କିଛି ରହିଲି, ଜଳିଆ ଫଳିଆ ଟିକେ କଲୁ। ତାପରେ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି କରିନାହିଁ, ଫୋନ୍ଟା ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା। ଫୋନ୍ ତ ପାଖରେ ସେଠି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଲୁ ରାତିରେ, ମାନେ ଏତେ ଲୋକ, ସେତେବେଳେ ପାଖରେ ଫୋନ୍ଟା ଥାନ୍ତା, ଭିଡ଼ିଓଟା ଜବରଦସ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ରହିଗଲା ଫୋନ୍, ଆଉ ଏତେ ବାଟ ଯିବି ନା, ମାନେ ଚାଲିକି ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାଲତ ଖରାପ। ତାପରେ ଏବେ ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଏଇଆ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଆଶା ଅଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଧରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ଫୋନ୍, ତ କରିପାରିଲିନି। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ ତ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଆଶା ଅଛି ଯେତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖାହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବାଏ ବାଏ। ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି, ଦେଖିବି। ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ।